Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini pertemuan ketiga di daurah kita, dan insyaallah kita lanjutkan setelah pertemuan pertama kita talaki dan tadabbur al-Fatihah, kemudian kita talaki hari keduanya, maka yang ketiga ini kita akan untuk pertemuan ketiga ini akan membahas tentang makharijul huruf. Nah, kita akan membahas insyaallah tentang makharijul huruf. Oleh karena itu kita langsung persilahkan kepada syekh kita untuk memberikan materi pada hari ini. Nah, syekhana falyatafaddal mashkura wa aj'aluka hus'alan. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. إن شاء الله سوف نأخذ اليوم باب مخارج الحروف من كتاب السلسبيل الشافعي. بسم الله. وهو كتاب أيضا في يعني في علم التجويد. طيب، هكذا واضح يا أستاذ؟ نعم شيخنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مخارج الحروف. سنأخذ اليوم إن شاء الله جزء فقط من مخارج الحروف، ونكمل في المحاضرات اللاحقة، ولكن اليوم هذه هي الأبيات التي سوف نأخذها اليوم إن شاء الله، 6 أبيات. باب مخارج الحروف. قال الناظم: اختلف القراء في المخارج على مذاهب 3 تجي، هي عند قطرب 14 وعند سيبويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها ب27، وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن. فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد، والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه. فهذه هي مقدمة أبيات مخارج الحروف في متن السلسبيل الشافعي. واخترت خاصة متن السلسبيل الشافعي لأن هذا التفصيل لم يذكره ابن الجزري ولا غيره في المتن، لا في متن التحفة ولا في متن الجزرية، فوجدت هذا مفصلا أكثر في متن السلسبيل الشافعي، لذلك اخترت مخارج الحروف من متن السلسبيل الشافعي. تفضل يا أستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, Ustazah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita mulai pembahasan tentang makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf, ya. Dan kita, kata Syekh, akan menggunakan kitab yang namanya Matan Salsabil Asy-Syafi'i. Itu nama kitabnya. Asy-Syafi'i. Al-Salsabil Asy-Syafi'i. Nah, bukan Syafi'i ya, tapi Syafi'i. Al-Salsabil Asy-Syafi'i fi ilmi tajwid. Nah, itu nama kitabnya. Nanti akan anak kirimkan PDF-nya insyaallah. Baik. Kemudian kita akan membahas pada malam hari ini yaitu 6 bait terkait dengan bab makharijul huruf, dan sisanya nanti akan kita cicil pada pertemuan-pertemuan yang akan mendatang sampai pertemuan selesai. Nah, kemudian Syekh menyampaikan bahwasanya kenapa saya memilih kitab ini, itu alasannya karena Syekh menyebutkan bahwasanya kitab ini menjelaskan begitu rinci tentang makharijul huruf
dan itu tidak ada pada kitab-kitab lain. Begitu juga Ibnul Jazari tidak menyebutkan serinci seperti yang ada di dalam kitab ini. Maka Syekh menggunakan kitab ini untuk membahas tentang bab makhariju al-huruf. Naam Syekhana. نعم أحسنت. طيب نبدأ في شرح البيت الأول. يقول: اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي. اختلف علماء التجويد في تقسيم المخارج وفي عدد المخارج على ثلاثة مذاهب، وسوف يفصلها إن شاء الله لاحقا. وهذه المذاهب الثلاثة سوف يفصلها. يقول: فهي عند قطرب 14 وعند سيبويه 16. فالمذهب الأول مذهب قطرب جعلها 14 مخرجا، وعند الإمام سيبويه جعل المخارج 16 مخرجا. أما المذهب الثالث فهو مذهب الخليل بن أحمد وابن الجزري، وقدرها ب17 مخرجا. وسوف يعني إن شاء الله نفصل فيه لاحقا. تفضل. Nah, kemudian kita mulai pada bait yang pertama. Pada bait pertama ini yang berbunyi ikhtalafal qurra'u fil makhariji ala mazahibin salasatin taji. Ini penjelasan pada bait pertama ini menjelaskan bahwasanya qurra atau ahli tajwid mereka berbeda pendapat tentang makharij ini. Dan mereka berbeda pendapat pada atau terbagi kepada 3 mazhab, yaitu 3 pendapat terkait dengan makharij ini. Mazhab yang pertama atau pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya yaitu namanya mazhab Qutrub. Nah, makharij itu Qutrub itu ada 14. Makharij itu ada 14 katanya. Nah, kemudian mazhab Sibawai dia mengatakan ada 16. Nah, kemudian mazhab yang ketiga yaitu Khalil bin Ahmad dan Ibnul Jazari dia mengatakan ada 17. Jadi dalam makharij ini ada 3 mazhab, mazhab Qutrub, Sibawai dan Khalil bin Ahmad dan Ibnu Al-Jazari. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Syekh. Tafadhal Syekh. يقول: وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجوز القرآن. يعني مذهب الخليل ابن أحمد وابن الإمام ابن الجزري هو الذي جرى عليه الآن أكثر من يشرح تجويد القرآن، بأن مخارج الحروف معتمدة عندهم 17 مخرجا على التفصيل الآتي بيانه الآن. فبدأ هذه المخارج 17 عندنا 5 مخارج عامة، 5 مخارج عامة، وهي مخرج الجوف ومخرج الحلق ومخرج اللسان ومخرج الشفتين ومخرج الخيشوم. فهذه هي 5 مخارج عامة. ففي مخرج الجوف مخرج واحد، والحلق 3 مخارج، واللسان 10 مخارج، والشفتان مخرجان، والخيشوم مخرج واحد. فهذه 17 مخرجا عند الإمام الخليل ابن أحمد والإمام ابن الجزري. تفضل يا أستاذ. Nah, kemudian
Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan Allah, setelah tadi kita menjelaskan bahwasanya ada 3 mazhab atau 3 pendapat, yaitu pendapat Qutb, Sibawai, dan Khalil bin Ahmad dan Ibnu Al-Jazari. Nah, di sini pada bait selanjutnya, wallazi jara alaihi al-ana mu'zamu man yujawwidul Qur'ana. Pada bait ini menjelaskan bahwasanya yang banyak dipakai pada hari ini, yang banyak digunakan pada hari ini, yaitu adalah pendapatnya yang ketiga, yaitu mazhab Khalil dan Ibnu Al-Jazari. Nah, ini yang banyak dipakai di dalam ilmu tajwid sampai hari ini. Nah, kemudian dijelaskan, ini penjelasannya, itu penjelasan tentang mazhab Khalil bin Ahmad dan Ibnu Al-Jazari ini, yaitu mazhab yang ketiga, bahwasanya makhraj itu dibagi atau secara umum itu ada 5, ya. Jadi ada makhraj yang umum, yang ammah, yang umum itu ada 5, dibagi menjadi 5. Yang pertama namanya jauf, rongga mulut, kemudian hal, kerongkongan, kemudian lisan, lidah, kemudian syafatain, 2 bibir, kemudian khaysum, hidung. Nah, di jauf itu ada 1 makhraj. Ya, di jauf ada 1 makhraj, kemudian di halq ada 3, di kerongkongan ada 3, di lisan ada 10, kemudian di syafatain 2 bibir ada 2, kemudian di khaysum ada 1. Maka total semuanya ada 17, dan ini berdasarkan atau yang banyak dipakai yaitu pendapatnya yang ketiga, Khalil bin Ahmad dan Ibnu Al-Jazari. نعم. إذن فالفرق بين مذهب الخليل بن أحمد وابن الجزري والمذهبان الآخران أن المخارج العامة عند الخليل بن أحمد وابن الجزري 5. الجوف واحد منهم. أما عند المذهبين الآخرين اللي هو المذهب الأول اللي هو الفراء وقطر، والمذهب الثاني سيبويه والشاطبي، قالوا بأنه ليس هناك مخرج الجوف، فأسقط مخرج الجوف. الحروف الثلاثة قالوا هذه الحروف الثلاثة لا تخرج من الجوف، وليس هناك مخرج اسمه الجوف، وإنما الألف يخرج من مخرج الهمزة من أقصى الحلق، والواو المادية لا تخرج من الجوف، وإنما تخرج من الشفتين مع الواو المتحركة، والياء المادية لا تخرج من الجوف، وإنما تخرج من وسط اللسان مع الياء المتحركة. فهذا معنى قوله والآخران، فالجوف مخرج حروف المد، يعني الجوف يخرج منه حروف المد على مذهب الخليل وابن الجزري، لأن الخليل وابن الجزري يعدان الجوف مخرج عام. أما المذهبان الآخران لا يعدان الجوف مخرج عام، وإنما يسقطانه ويجعلون المخارج العامة 4 فقط. إذن فأين تذهب حروف المد الثلاثة التي تخرج من الجوف؟ قالوا إن الألف يخرج من مخرج الهمزة من أقصى الحلق، وإن الواو المادية تخرج من الشفتين مع الواو المتحركة، وإن الياء المادية تخرج من وسط اللسان مع الياء المتحركة أيضا. تفضل يا. Nah, kemudian pada bait ini fal jawfu makhraju hurufil mad indal khalili thabitun fil addi. Nah, ini maknanya penjelasan dari bait ini bahwa Khalil bin Ahmad dan Ibnul Jazari dia menyebutkan ada 5 makhraj secara umum, yaitu dia menyebutkan di situ ada jauf yang pertama. Nah, jauf ini di dalam mazhabnya Khalil bin Ahmad dan Ibnul Jazari atau mazhab yang ketiga itu ada 5, dan 5 ini masuk di dalamnya jauf. Nah, sementara mazhab yang lain seperti mazhab Sibawai dan Syatibi dia mengatakan bahwasanya jauf itu tidak masuk, ya. Jadi jauf itu dia tidak masuk ke dalam makhraj. Makanya jauf itu makhraj am, makhraj secara umum tidak ada kata
mazhab Qurtub dan juga Sibawai dan Syatibi ini. Nah, lalu kemana? Nah, kemudian menurut Sibawai dan Syatibi itu hanya ada 4, yaitu hal, lisan, syafatain, dan khayshum. Nah, kemudian Jauf ini kemana? Nah, ini perbedaannya. Perbedaan antara mazhab Khalil bin Ahmad dan Ibnul Jazari dan juga Sibawai dan Syatibi. Nah, perbedaannya kemana huruf mad, ya kan? Karena huruf mad itu keluarnya nanti pada Jauf itu. Nah, mereka mengatakan bahwasanya Sibawai dan Syatibi ini mengatakan bahwasanya kalau huruf mad yang salasah, yang 3, alif itu dia keluar di tempat makhrajnya hamzah, yaitu di aqsal halqi, di pangkal kerongkongan. Begitu juga dengan waw mad. Waw mad itu dia keluar di 2 bibir bersama dengan waw mutaharrikah, waw yang berharakat. Dan juga ya mad dia keluarnya di tengah-tengah lidah bersamaan dengan ya yang berharokat. Nah, jadi itu alasannya atau perbedaannya. Jadi Sibawai dan Syatibi itu mengatakan alif itu sama makhrajnya dengan hamzah, ya mad sama dengan ya mutaharrika yaitu wasatul lisan, kemudian waw mad itu sama dengan mutaharrika yaitu pada syafatain. نعم أحسنت يا أستاذ. طيب إذا أسقطنا مخرج الجوف وهو له مخرج واحد لحروف المد الثلاثة، ستبقى الحروف أو المخارج الخاصة كم؟ 16، لأننا أسقطنا الجوف وله مخرج واحد، ف17 ناقص مخرج واحد يكون 16. طيب، فهذه الطريقة هي طريقة سيبويه والشاطبي، فقط يسقطون مخرج الجوف ويبقون بقية المخارج كما هي. هذا عند سيبويه والشاطبي. أما عند قطرب والفراء هم يقولون 14 وليس 16. فكيف ننقص المخارج إلى 14؟ هم جاءوا إلى 3 مخارج جعلوها مخرجا واحدا، فنقص مخرجان منهما، وهما جعلوا مخرج اللام والنون والراء من مخرج واحد، اللي هو قطرب والفراء، جعل مخرج اللام والنون والراء من مخرج واحد. إذن تصبح المخارج عندهم 14 وليست 17. فهي كانت 17 فأسقط مخرج وهو الجوف فأصبحت 16، ثم جعل مخرج 3 مخارج جعلوها مخرجا واحدا فأسقطوا مخرجان منهما فأصبحت 14 على مذهب قطرب والفراء، بإسقاط مخرج الجوف وضم مخرج اللام والنون والراء إلى مخرج واحد فأصبحت 14 مخرجا. أما سيبويه والشاطبي فأسقطوا مخرج الجوف فقط وجعلوا بقية المخارج كما هي عند ابن الجزري. لحظة شيخنا، لم نون راء مخرج واحد في أي مخرج شيخنا؟ هذا مخرج من طرف اللسان. من طرف اللسان. طيب إذا المفروض يا أستاذ، المفروض أن اللام مخرج لوحده، والنون مخرج بمفرده، والراء مخرج بمفرده، فهذه 3 مخارج. ولكن قطرب والفراء قال هي مخارج متقاربة فضمها ال3 إلى مخرج واحد من طرف اللسان. نعم. فهي عنده حروف متجانسة مخرجها واحد. Nah. Kemudian Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kalau kita lihat bahwasanya kalau mazhab Sibawai dan Syatibi itu mengatakan ada 16. Nah, kemudian mazhab Khalil bin Ahmad dan Ibnu Jazari ada 17. Nah, kemudian Sibawai dan Syatibi mengatakan ada 16. Kenapa? Karena Sibawai dan Syatibi itu mengatakan tidak ada mazhab tidak ada makhraj jauf, ya. Jadi berkurang menjadi 16. Baik. Nah, sekarang bagaimana bisa Qutrub mengatakan 14? Nah, ini. Nah, tadi kan dari 17 menjadi 16 kita sudah tahu. Baik, kemudian bagaimana bisa jadi 14? Pertama, Qutrub
dengan Sibawai itu sependapat bahwasanya tidak ada makhraj jauf. Nah, kemudian ditambah lagi bahwasanya Qutrub ini mengatakan Qutrub dan Farra. Jadi ini pendapat Qutrub dan Farra mengatakan bahwasanya huruf lam, huruf nun dan huruf ra itu makhrajnya sama. Nah, ini menurut siapa? Qutrub dan Farra. Ya, Qutrub dan Farra. Dia mengatakan bahwasanya lam, nun dan ra itu dia makhrajnya sama. Nah, kalau di dalam mazhab yang lain ya itu enggak, itu lam sendiri, nun sendiri, ra sendiri. Tetapi menurut Qutrub dan Farra, lam, nun, ra karena dia berdekatan maka dijadikan satu makhraj saja. Maka jadilah pendapat Qutrub ini dia mengatakan ada 14 makharijul huruf. Seperti itu. أحسنت يا أستاذ. طيب إلى هنا إن شاء الله ينتهي يعني الأبيات التي نشرحها اليوم، ويعني يكون عندنا محاضرتان أخرتان إن شاء الله في مخارج إن شاء الله. نعم. ما رأيك؟ نعم شيخنا. إن شاء الله. طيب اليوم في تلقي ولا ما في؟ ما لا يوجد تلقي شيخنا، نخصص لشرح أو تدبر، لكن إذا أردتم التلقي نبدأ في التلقي. لا خلاص أوكي يعني أنا ظننت هكذا. طيب أنا تريد أن نكمل الشرح؟ لا بأس إن شاء الله. طيب ما رأيك لو نختار بعض الآيات ونتدبر فيها؟ طيب أنا اليوم أعددت اليوم أيضا بعض الأشياء عن سورة البقرة وفضل سورة البقرة وخصائصها. نعم شيخنا. طيب barakallahu fikum. Baik, Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kata Syekh malam ini untuk materi tajwidnya atau makharijul hurufnya kita cukupkan sampai di sini, yaitu kita ambil sedikit-sedikit saja, sisanya nanti kita ambil pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas atau mentadaburi beberapa ayat yang telah disiapkan oleh Syekh. Nah, kemudian mungkin Ustadz dan Ustazah tadi mungkin ada yang terlambat menulis dan segala macam. Insya Allah nanti ini terjemahannya ini atau ringkasannya akan Ana tulis dengan baik dan Ana kirimkan. Insya Allah ini Ana ada tulis di sini. Nanti Ana rapikan dan Ana kirim ke grup Insya Allah Taala untuk lebih mempermudah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. طيب سورة البقرة، فضل سورة البقرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بما أننا إن شاء الله هذه الدورة عن سورة البقرة، فسوف نتحدث اليوم عن بعض فضائل سورة البقرة وسبب تسميتها بهذا الاسم والخصائص التي تميزت بها سورة البقرة. تفضل. طيب. nanti untuk pertanyaan kita diakhirkan ya. أو شيخنا نفتح مجال للسؤال قبل أن نواصل أو نؤخر السؤال؟ لا بأس. خلاص اوكي ان شاء الله افتح مجال للسؤال لا بأس. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini karena ada pertanyaan, jadi langsung kita jawab. Baik. Syekhana as-su'al huna, man huwa Qutrub Syekhana? Hal hadha ismul madhhab atau ismu asy-syakhs atau ismul imam? لا. قطرب هذا هو إمام اسمه قطرب، واسمه هكذا دقيقة واحدة، هو أبو علي محمد ابن المستنير ابن أحمد البصري، وأستاذه هو تعلم على الإمام سيبويه، وله مؤلفات كثيرة في علم
اللغة العربية نحو العلل في النحو والرد على الملحدين في متشابه القرآن، فهو كان من علماء اللغة العربية والقرآن الكريم. هذا اسمه، وهو إمام اسمه قطرب. أبو علي اسمه أبو علي محمد ابن المستنير ابن أحمد البصري، وتعلم على الإمام سيبويه. أنا أشيرها يا أستاذ، لا بأس. هذا هو نفس قطرب. هذا اللقب شيخنا أو ماذا؟ هذا اسمه، هو شهرته قطرب، شهرته هكذا، هو مشهور باسم قطرب. Ustadz Daud, jadi Qutrub itu namanya, ya, namanya Qutrub, panggilannya itu Qutrub. Nama aslinya itu tadi Abu Ali bin Mustanir. Siapa tadi lagi? Panjang namanya ya. Nanti coba anak kirimkan juga di grup. Nah, kemudian dia belajar, Qutrub ini berguru kepada Sibawai, ya, berguru kepada Sibawai. Nah, kemudian Qutrub ini memiliki banyak karangan di bidang ilmu bahasa Arab, dan dia juga menulis kitab yang namanya Al-Ilal fin Nahwu. Dia merupakan ulama bahasa dan ulama Al-Quran. Ada ana arsaltu ala chat. Nah, ini ada di apa namanya? Huwa Abu Ali Muhammad bin Al-Mustanir bin Ahmad Al-Basri. Nah, Ustazuhu huwa Al-Imam Sibawai. Gurunya Sibawai, dan di antara karangannya atau kitab-kitabnya Ma'ani Al-Quran, Al-Ilal fin Nahwu, Ar-Raddu 'alal Mulhidin fi Mutasyabih Al-Quran. نعم. طيب، حد عنده سؤال آخر في هذا؟ Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut, kata Syekh, terkait dengan materi kita malam hari ini? نعم. طيب. يبدو أن السؤال غير موجود إن شاء الله. طيب، نواصل إن شاء الله. نعم. Kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa kita jawab di sesi akhir, sesi pertanyaan. Nah. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يظهر أمامنا الآن هو سورة البقرة يا أستاذ. نعم. طيب، تفضل. إن شاء الله سوف نتحدث عن سورة البقرة، خصائص هذه السورة التي تتميز بها، ولماذا سميت سورة البقرة، وفضل سورة البقرة. تفضل. Baik. Kita akan membahas tentang atau tadabbur surah Al-Baqarah. Kita mulai dengan penamaan surah Al-Baqarah. Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah dan apa fadilah dari surah Al-Baqarah ini? نعم. سبب تسمية البقرة بهذا الاسم، وهذا من الأسماء العجيبة. البقرة طبعا هي اسم الحيوان المعروف، وسميت بهذا لأنها ذكر فيها قصة نبي الله موسى عليه السلام مع بني إسرائيل حينما أمرهم أن يذبحوا بقرة، ومدى تعنتهم مع سيدنا موسى عليه السلام وتأخرهم في الإجابة لأمر الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه القصة في هذه السورة، ومن الآية 67 إلى الآية 73، وخص هذه القصة في سورة البقرة فقط، ولم تأتي في غيرها. نعم. Kemudian kita lanjut, yaitu tentang sebab penamaan dari surah Al-Baqarah ini. Surah Al-Baqarah ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya Baqarah itu merupakan nama hewan yang kita kenal dengan sapi, ya. Jadi Al-Baqarah itu artinya sapi. Nah, ini dinamakan surah Al-Baqarah itu karena di dalamnya terdapat kisah tentang
sapi dan Bani Israel yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada ayat 67 sampai 83. Dan untuk kita ketahui bahwasanya kisah ini, ya kisah tentang sapi dan Bani Israel ini yang ada pada masa Nabi Musa ini, itu hanya diceritakan pada surah ini dan tidak ada pada surah-surah lain. Nah, طيب خصائص هذه السورة والمميزات التي تميزت بها هذه السورة. أولا سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن الكريم مطلقا، ومن خصائصها أيضا التي انفردت بها سورة البقرة آياتها 286 آية، ولا يوجد سورة أخرى في القرآن يعني بهذا العدد. من خصائصها أنها بها أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن خصائصها أيضا أنها أول سورة نزلت بالمدينة. تفضل يا أستاذ. Kemudian kita masuk ke khosais, yaitu kekhususan atau ciri-ciri yang khusus yang ada pada surat ini. Yaitu pertama, surah Al-Baqarah ini merupakan surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Surah yang paling panjang yang ada di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah, yaitu 2 juz lebih atau sampai pada juz ketiga. Nah, jumlah ayatnya saking panjangnya yaitu 286 ayat, 286 ayat. Nah, kemudian juga surah Al-Baqarah ini terdapat ayat yang paling panjang di dalamnya, yaitu tentang hutang. 1 halaman, ya, 1 ayat dan 1 halaman itu bicara tentang dain. Nah, ini dain ya, bukan din, tapi dain. Dain itu hutang. Dainnya berbicara tentang hutang piutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum. Sampai akhirnya 1 ayat, 1 halaman itu bicara tentang hutang piutang. Nah, kemudian juga merupakan surah yang pertama turun di Madinah. Surat pertama yang turun di Madinah. Nah, طيب كذلك بها أعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي. بها أعظم آية في القرآن الكريم على الإطلاق، وهي آية الكرسي. فكما أن بها أطول آية في القرآن، وبها أعظم آية في القرآن، وبها آخر آية نزلت في القرآن، وهي قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهي الآية السابقة لآية الدين مباشرة. فلها خصائص عظيمة هذه السورة، هي أطول سورة، ومنها فيها أطول آية، وفيها أعظم آية، وفيها آخر آية نزلت في القرآن الكريم. نعم. فهذه ميزات وخصائص هذه السورة. Nah, kemudian di antara khasais atau ciri-ciri atau kekhususan dari surah Al-Baqarah ini, bahwasanya selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah itu terdapat 1 ayat yang agung di dalamnya, yaitu kita kenal dengan ayat kursi, ya, ayat kursi. Kemudian khasais yang lain juga bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah juga terdapat akhir ayat yang turun, ya, akhir ayat dari Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pada surah Al-Baqarah, yaitu yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. نعم شكرا. أحسنت يا أستاذ. طيب بعد ذلك ندخل على فضل سورة البقرة. سورة البقرة ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولها فضائل عظيمة. فمن فضل سورة وتعلم سورة البقرة وقراءة سورة البقرة أنها وقاية من الشيطان وغواية الشيطان وضلال الشيطان. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذه السورة تحمي البيت وتحمي صاحب البيت من الشيطان الذي يوجد في البيت. وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا البيوت مقبرة واقرأوا فيها سورة البقرة. تفضل. Nah, kemudian kita masuk ke fadilah dari surah Al-Baqarah ini. Apa sih fadilah atau keutamaan-keutamaan yang ada pada surah Al-Baqarah yang perlu kita ketahui? Pertama, surah Al-Baqarah merupakan wiqayah, tameng, ya. Wiqayah itu tameng atau antivirus, pencegah dari gangguan syaitan, mencegah dari atau tameng dari gangguan syaitan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalam rumah tersebut surah Al-Baqarah. Jadi kata Syekh tadi, maka hendaknya kita membaca di rumah kita surah Al-Baqarah, karena kalau kita bacakan di rumah di tempat tinggal kita surah Al-Baqarah, maka syaitan akan lari dari rumah tersebut. Nah, ahsan. ومن فضائل سورة البقرة أيضا هي نيل شفاعة القرآن يوم القيامة. هذه السورة تشفع لصاحبها يوم القيامة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مسلم عند الصحابي الجليل من رواية الصحابي الجليل النواس بن سمعان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن. هذا الذي يقول النواس بن سمعان. قال: كأنهما غمامتان، يعني مثل الغيوم أو السحب، أو ظلتان مثل المظلة، سودوان، أو كأنهما حزقان من طير صواف، كأنهما يعني طيور تطير في السماء. هذه السورتين تأتي على هذه الأشكال تحاجان عن صاحبهما. فهذه السورة، سورة البقرة وآل عمران، تأتي يوم القيامة مثل يعني لا بأس إن لم تقل هذه الأمثلة لا بأس، ولكنها تأتي يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواب، صفان من طير تطير. وتأتي هذه السورة تأتيان فتحاجان تجادلان وتشفعان عن صاحبهما. Nah, kemudian yang kedua atau fadilah yang kedua dari surah Al-Baqarah ini, bahwasanya orang yang membacanya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat yang mulia namanya Nawas bin Sam'an. Nama sahabat ini diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yu'ta bil Qur'an yaumil qiyamah wa ahlihi, diberikan kepada orang yang membaca Al-Qur'an dan ahlihi dan keluarganya, alladzina kanu ya'maluna bihi, dan yang mengamalkannya, taqdumuhu suratul Baqarah, maka surah Al-Baqarah ini akan membantunya, wa Ali Imran, dan juga surah Ali Imran akan membantunya.
dan bagaimana pertolongan surah Al-Baqarah dan Ali Imran ini, syafaat yang diberikan oleh suratul Baqarah dan Ali Imran ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan, bagikan 3 perumpamaan, dan kata Nawas bin Sam'an, 3 perumpamaan ini tidak akan saya lupakan. Nah, apa 3 perumpamaan ini? Pertama, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu nanti di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat seperti ghuyum, itu ghamamatan, itu seperti naungan, akan memberikan naungan. Naam Syekhna. Nah, seperti lahzah, ma'dzurkan Syekh. Nah, seperti ghuyum, yaitu seperti naungan. Kemudian zullatan, dan juga itu maknanya sama, dia zullatan seperti payung. Nah, kemudian hizqan minat tuyur, itu rombongan dari burung yang akan memberikan pertolongan, kepada orang yang membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini. Naam Syekh. نعم وأيضا لهذه السورة فضل عظيم، ومنها الوقاية والحفظ والكفاية من شياطين الإنس والجن، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه يا أستاذ، نعم، أبو هريرة رضي الله عنه روى حديث جميل أنه كان يحرس الطعام، وكلما كل يوم يعني يجد سارقا يسرق من هذا الطعام، فاليوم الأول أمسك بهذا السارق فقال له اتركني فإني عندي أطفال صغار. إن شاء الله. طيب، في اليوم الثاني أمسكه فقال له اتركني لأني عندي أطفال صغار أريد أن أؤكلهم. في اليوم الثالث نفس الشيء. في اليوم الثالث قال له اتركني، قال لن أتركك، سوف أخذك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل سوف أعلمك شيئا لو قلته لن يأتي أحد إلى هذا الطعام ولن يسرق منه شيء. فقال قل، قال طف حول هذا المكان الذي كان يحرسه واقرأ آية الكرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من هذا يا أبو هريرة؟ أتدري من هذا الرجل الذي أمسكت به في الثلاث ليالي؟ قال لا. قال إنه الشيطان. الشيطان تجسد في صورة إنسان ليسرق منه الطعام. قال فلما قال له أنه أخبره أنه يقرأ آية الكرسي قال صدقك وهو كذوب. نعم، هو صدق في هذا الكلام، أنك لو قرأت آية الكرسي على المكان الذي تحرسه فإن الشيطان لن يقرب هذا المكان. وهذا الحديث أيضا الذي معنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلن يزال معك حافظ من الله ولا يقربك شيطان حتى تصبح. تفضل. Nah, kemudian yang ketiga ini subhanallah, kisahnya ya, perhatikan bahwasanya yang ketiga ini fadilah dari membaca surah Al-Baqarah itu, bahwasanya dia merupakan wiqayah, tameng, dan juga penjagaan dan kifayah dari menjaga dari syaitan, baik dari golongan manusia maupun jin. Nah, ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kisahnya itu dia pernah menjaga makanan. Nah, kemudian ada yang datang mencurinya, kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu terus berulang sampai ketiga kali. Nah, kemudian pas ketiga kali ini dia pas ketiga kali ini dia tangkap orang itu, kemudian أعلمك شيئا يحفظك واتركني. Nah, kemudian pas yang ketiga kali ini, orang yang mencuri itu tertangkap. Nah, kemudian dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, tolong lepaskan saya. Saya akan mengajarkan kepadamu suatu kalimat. Kalau kamu seandainya baca ini, maka kamu
tidak akan didekati oleh syaitan. Apa bunyinya? Idza awaita ila firashika faqra ayat kursi. Apabila kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, maksudnya ingin tidur, maka bacalah ayat kursi. Karena sesungguhnya orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur itu, maka akan Allah berikan kepadanya hafiz, penjaga, dan tidak akan didekati oleh syaitan. Nah, kemudian besoknya Abu Hurairah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perkara ini. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sodakoka wahwa kadzab. Nah, Sodakoka wahwa kadzab. Orang yang datang kepadamu itu berkata benar, tetapi statusnya dia adalah seorang pendusta. Tahukah kalian siapa orang itu? Nah, kata Syekh, orang yang mengajarkan kepada Abu Hurairah tentang ayat kursi yang ada pada surah Al-Baqarah itu adalah syaitan. نعم إنه الشيطان. نعم. ومن فضائلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، ففيها في تعلمها بركة في البيت، وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. يا أستاذ، أن سورة البقرة تقرأ في بيوت المسلمين هذا مهم جدا، لأنها تملأ البيت بالبركة. كم من البيوت تجد في هذا البيت مشاكل مشاكل نفسية بين الرجل وزوجته، أو بين الأسرة، أو لا تجد بركة في الرزق، أو لا تجد بركة في الصحة. فإذا قرأ صاحبها سورة البقرة في البيت وحافظ على قراءة سورة البقرة، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له ويخرج هذا الشيطان من البيت، ويعود للبيت الألفة والمحبة والسكينة إلى هذا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. إذا تركت سورة البقرة ولم تتعلمها ولم تقرأها سوف تكون عليك حسرة، ولا يستطيعها البطلة. والبطلة هم مردة الجن، كبار الجن، لا يستطيعون أن يؤذوا بيتا أو يؤذوا شخصا يقرأ سورة البقرة. البطلة من شيخنا؟ الجن؟ البطلة هم مردة الجن، الجن الكبير، كبراء الجن لا يستطيعون على سورة البقرة. البطلة مردة الجن. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan surah Al-Baqarah ini, bahwasanya Nabi mengatakan, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya akhzaha, karena sesungguhnya mengambilnya, mempelajarinya, membacanya itu mendatangkan keberkahan yang ada di rumah, dalam kehidupan. Maka hendaknya, kata Syekh tadi, rumah seorang muslim, rumah tiap-tiap muslim, hendaknya kita bacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, karena di situ akan menghilangkan keburukan yang ada di dalam rumah tersebut, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tersebut, dan dia akan memberikan keberkahan dalam rezeki, dalam kesehatan, dan akan mengusir syaitan-syaitan yang ada di dalam rumah tersebut. Wa tarkaha hasrah, dan orang-orang yang tidak membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka suatu kerugian. Wala yastati'uha al-batalah, dan orang yang membaca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya, dalam kehidupannya, maka batalah itu tidak akan bisa mengganggunya. Batalah ini kata Syekh tadi adalah pembesar jin, ya, pembesar jin, ya, kubaraul jin kata Syekh, yaitu para pembesar, sesepuhnya jin gitu. بعد ذلك من فضل أيضا نأتي إلى فضل خواتيم سورة البقرة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. يعني إذا قرأت
الآيتان من آخر سورة البقرة كانت كافية لك، يعني تكفيك. فلو مت من ليلتك هذه وأنت تقرأ وأنت قد قرأت الآيتين من آخر سورة البقرة، تدخل الجنة إن شاء الله تعالى، وتكون كافية لك إذا قرأت الآيتان من آخر سورة البقرة في ليلة، تكفيه إن شاء الله من كل شيء. Baik. Nah, kemudian fadilah selanjutnya itu fadilah akhir dari surah Al-Baqarah ini, bahwasanya hadis ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya atau Sahih Bukhari. Dari hadis ini diriwayatkan dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, perhatikan, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, siapa yang membaca 2 ayat dari surah Al-Baqarah dalam satu malam, kafatahu, maksudnya adalah maka cukup baginya, maka itu akan cukup baginya. Nah, jika seandainya dia mati, meninggal pada malam hari itu, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. نعم. وكذلك عند الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، يعني سمع صوتا من فوقه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، يعني لم يفتح قبل ذلك، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. يعني كان جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم جالسين مع بعض، فسمع صوتا فقال جبريل هذا باب أول مرة يفتح اليوم من السماء، ونزل ملك من هذا الباب قال هذا الملك أول مرة ينزل إلى الأرض. فنزل وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه جبريل عليه السلام، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، يعني أبشرك يا محمد بنورين هما سورة الفاتحة وآخر سورة البقرة، الآيتين في آخر سورة البقرة. قال له لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يعني حينما تقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، الله سوف يهديك الصراط المستقيم. وحينما تقرأ في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، يقول الله قد فعلت، يعني يعطيك الله هذا الدعاء الذي تريده. فلذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في كل صباح وفي كل مساء على قراءة هاتين الآيتين وهذا الدعاء ربنا لا تؤاخذ، لأن هذه الآيتين تشتمل على دعاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر السورة، وهي دعاء. فالله سبحانه وتعالى يقول قد فعلت، يعني أنا فعلت لك ما تريد أيها العبد الذي تقرأ هاتين الآيتين، ويعطيه الله ما يريد. تفضل. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian perhatikan Ustaz dan Ustazah, dan Masya Allah ini fadilahnya luar biasa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahih Sunnah Nabawiyah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. عفوا موجود هذا ولا خرج؟ موجود Syekhana. طيب نعم. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pernah Nabi dan Jibril itu
duduk ya. Jadi Jibril duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi dan Jibril ini sedang duduk bersama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara dari atasnya. Jadi Nabi mendengar suara dari atasnya, maka Nabi mengangkat kepalanya melihat ke atas. Lalu Jibril mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Jibril? Hadza babun minas sama. Ini yang bunyi tadi itu adalah bunyi pintu langit yang dibuka hari ini saja dan belum pernah dibuka pada hari-hari yang lain. Hanya dibuka pada hari ini dan belum pernah dibuka pada sebelumnya. Fanazala minhu malak, maka dari pintu itu turunlah malaikat. Lalu Jibril lagi mengatakan, malaikat itu turun dari pintu itu dan turun dia ke bumi, dan malaikat itu belum pernah turun sama sekali, baru kali ini turunnya. Fasallama, maka dia memberi salam. Waqala, lalu Jibril pun fasallama, dan malaikat yang turun tadi, malaikat turun itu memberikan salam dan berkata, malaikat yang turun tadi itu dia berkata, apa katanya? Absyir binuraini, bahwasanya dia datang ingin memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua cahaya, yang mana dua cahaya ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belum pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dua cahaya tadi? Yang pertama Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, cahaya yang kedua adalah Khawatimu Suratil Baqarah, yaitu penutup atau penghujung dari surah Al-Baqarah. Nah, fadilahnya apa? Tidaklah kamu membaca satu huruf dari penutup dari surah Al-Baqarah itu kecuali kamu diberikan apa yang kamu baca tersebut. Nah, maknanya apa? Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim pada surah Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Nah, kemudian juga yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, dan seterusnya. Itu kan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca ini maka Allah Subhanahu wa taala ketika dia membaca ayat ini, maka Allah mengatakan qad fa'altu. Orang yang meminta, ya Allah jangan hukum kami karena kesalahan kami, karena kelalaian kami, karena kami lupa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad fa'altu. Saya telah melakukan dan saya telah mengijabah apa yang kamu minta. Maka kaum muslimin, ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melazimkan atau senantiasa membaca doa ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga dan membaca doa ini setiap harinya. نعم أحسنت يا أستاذ بارك الله. ونختم بهذا الحديث العظيم في فضل آية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني لا يكون فاصل بينه وبين الجنة إلا الموت. من يقرأ، من يحافظ على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة فإنه إذا مات دخل الجنة مباشرة. صلاة مكتوبة أو صلاة نافلة؟ الصلوات المكتوبات. نعم. Nah, kemudian fadilah yang terakhir kita tutup dengannya insyaallah, yaitu siapa dalam riwayat dalam hadis Nabi SAW dan sebuah riwayat disebutkan, siapa yang menjaga
dan membaca ayat kursi setelah setiap selesai salat. Siapa yang membaca dan menjaga dia membaca ayat kursi setelah selesai salat, maka kalau dia mati maka masuk surga. Nah, أحسنت بارك الله فيك. لذلك يجب علينا جميعا أن نتعلم وأن نقرأ سورة البقرة في بيوتنا حتى يعني تطرد الشياطين من البيوت. والبقرة علاج للسحر، فإن بها آية السحر، فهي علاج من السحر وعلاج من الشيطان، يطرد الشيطان من البيت. وفيها بركة وزيادة للرزق وطمأنينة للعبد وكفاية ووقاية له من الشيطان ومن الإنس والجن. ويعني لذلك يجب علينا جميعا أن نحافظ على قراءة سورة البقرة في بيوتنا. جزاكم الله خيرا. Kemudian terakhir kata Syekh, maka oleh karena itu setelah kita jelaskan tadi tentang fadilah-fadilahnya, maka hendaknya kita senantiasa mempelajari dan membaca surah Al-Baqarah ini di rumah-rumah kita agar syaitan pergi dan lari dari rumah kita. Dan juga surah Al-Baqarah ini merupakan ilaj, merupakan obat dari sihir, karena di dalamnya ada ayat yang berbicara tentang sihir yang kita baca bisa mengobati dari sihir. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah juga di situ ada keberkahan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian ziyadatul rezeki, yaitu bisa menambah rezeki kita. Nah, kemudian bisa menjadi pencukupan bagi kita. Maka hendaknya kita baca surah Al-Baqarah di rumah-rumah kita. Nah, Syekh. أحسنت يا أستاذ بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا جميعا وأن يغفر لنا جميعا. ولو أحد عنده سؤال يتفضل. Nah, baik. Sebentar, sepertinya ada yang ini ya, yang nggak bisa masuk ya. Baik. Syekhana ma'dzuratan, mungkin لحظة هناك من يريد الدخول الشيخنا لكن لا يستطيع. اجعلني هوست. أدخلت خلاص. نعم. طيب. Mohon maaf ya. Baik. Siapa? Baik, kita cukupkan pertemuan sampai di sini materinya. Nah, kemudian bagi yang ingin bertanya atau ada pertanyaan, kata Syekh, silahkan kita buka sesi tanya jawabnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana? Mata الإفطار عندكم في أي ساعة؟ نعم، بقي يعني تقريبا نصف ساعة إن شاء الله. نصف ساعة. طيب. Ada pertanyaan Ustadz dan Ustazah? Silakan Ibu Etin. Iya, syukran Ustadz dan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau saya tidak salah dengar, ada di hadis yang mungkin slide kedua atau ketiga tadi yang menjelaskan tentang membaca apa? Ada sahabat tadi yang diajarkan membaca, kalau kita mau tidur membaca ayat kursi, maka ketika dikatakan kepada Rasulullah bahwa oh itu pendusta katanya ya, dan itu adalah setan yang mengajarkan itu. Nah, apakah seperti itu hadisnya? Kemudian apakah berarti karena selama ini kita sering membaca satu ya inilah maksudnya bahwa sebelum kita tidur tuh membacanya Al-Fatihah 3, ini yang An-Nas, Al-Ikhlas yang sama itu 3 yang surat terakhir itu sama ini ayat kursi tadi juga termasuk gitu. Nah, ini gimana nih maksudnya dengan kaitannya dengan hadis tadi?
apakah yang hadis tadi bahwa itu kan seakan-akan berarti nggak benar gitu loh, ngajarkan bahwa itu ketika kita mau tidur membaca ayat kursi itu. Gimana nih Ustaz? Makasih. Gitu ya. Ya. Syekhana, السؤال يتعلق بحديث إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. في القصة هل حقا يعني أن الشيطان يعلم ذلك؟ أن الشيطان ماذا؟ يعلم يعلم ذلك. هل حقا أن الشيطان يعلم ذلك إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذاب. ثم طيب يا أستاذ أنا قلت ولكن ربما أنت يعني فسرته. أنا قلت لك أن هناك قصة حصلت أن الشيطان كان يأتي على صورة رجل فيسرق الطعام فأمسك به أبو هريرة في اليوم الأول، وأمسك به في اليوم الثاني، وأمسك به في اليوم الثالث. فقال له الشيطان في اليوم الثالث اتركني، كان كل يوم يقول له اتركني فإني عندي أطفال صغار، فيتركه رحمة بأطفاله. في اليوم الثالث قال اتركني عندي أطفال صغار، قال له لن أتركك، سوف أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الشيطان سوف أعلمك، ولكن لم يقل له أنه الشيطان، سوف أعلمك شيئا إن قلته عند طعامك لن يسرق منك أحد ولن يقربك شيطان. فقال له اقرأ آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له صدقك وهو كذوب، يعني فعلا هذا الكلام الشيطان قاله وهو صادق فيه، وإن كان الشيطان أصلا يكذب في كل أقواله ولكن هو صادق في هذا الأمر. طيب الحديث الذي معنا من قرأ الآيتين، من قرأ آية الكرسي في آخر في عند النوم، هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول الشيطان. هل أنت قلت أن الشيطان هو الذي قال هذا؟ لا. نعم. الحديث في فضل آية الكرسي، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله يعني حافظ، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول الشيطان. الشيطان قال أوصى أبو هريرة أو أوصى الصحابي أن يقرأ آية الكرسي حتى لا يأتيه الشيطان ويسرق منه الطعام. Ustaz Abdul Aziz, Afwan. Naam. Sepertinya ini ada salah penangkapan itu. Yang Anda pahami dari pertanyaan Ibu tadi itu gini. Jadi beliau sepertinya kurang lengkap mendengar atau menangkap dari penjelasan Syekh di materi tadi itu. Jadi yang Ibu itu pahami seolah-olah ucapan yang didengarkan oleh Abu Hurairah dari setan itu tidak perlu diamalkan karena itu hanyalah kedustaan setan gitu. Padahal kan ada kalimat sodakoka atau sodakoka itu. Jadi dia berkata benar kepadamu meskipun si setannya sendiri adalah pendusta. Jadi sepertinya Ibu yang bertanya tadi sedikit salah paham saja. Jadi seolah-olah kalimat itu kita selama ini ngamalin loh, kok setan bilang hadis itu bilang itu pendusta gitu. Jadi seolah-olah nggak perlu diamalkan atau menyesal mengamalkannya. Mungkin seperti itu yang saya pahami dari pertanyaan Ibu tadi. Wallahu a'lam. Iya, kita dengarkan aja karena saya akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Aziz yang terakhir kan seperti itu saja. Oh ya pendusta begitu. Sudah titik. Nggak ada bilang sodakoh itu nggak ada penjelasannya, pasti transkripnya nanti kita dengar aja gitu. Iya, terima kasih Ustadz. Oke. Ini dijelaskan. نعم أنا سوف أرسل لك على واتساب، سوف أرسل لك الحديث هذا كما جاء في البخاري وأنت تقرأه إن شاء الله. Nah, jadi kisahnya itu, baik. Kisahnya tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bahwasanya terkait dengan ayat kursi ini. Jadi pernah suatu ketika Abu Hurairah itu menjaga makanan, menjaga makanan. Kalau dalam hadisnya itu menjaga zakat,
Ya, jadi Nabi memerintahkan Abu Hurairah itu untuk menjaga zakat. Nah, kemudian hari pertama itu ada orang datang, orang manusia kayak manusia gitu, datang. Nah, kemudian dia mencuri makanan atau zakat fitrah yang dijaga oleh Abu Hurairah. Nah, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah, apa katanya? Kamu akan saya bawa ke Rasulullah. Apa kata orang ini? Jangan, saya punya anak kecil, saya punya keluarga, tolong kasihani saya. Maka dikasihani oleh Abu Hurairah, sehingga apa? Tidak jadi dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian dia besok paginya datang ke Rasulullah. Ini berdasarkan hadis lengkapnya ya. Besoknya paginya datang kepada Rasulullah Abu Hurairah dan ceritakan. Dan Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Besok dia akan datang lagi. Benar. Atau nanti malam dia akan datang lagi. Nah, kemudian benar dia datang, ditangkap lagi. Dia mencuri. Seperti itu sampai 3 kali berulang. Dengan alasan saya punya anak kecil, saya punya keluarga, tolong kasihani saya. Maka pas hari ketiga, apa kata Abu Hurairah? Saya tidak akan lepaskan kamu. Saya tidak akan lepaskan kamu. Maka kata orang ini, apa katanya? Kalau begitu, kalau kamu tidak mau, ini saya mau barter dengan kamu. Itu bahasanya. Sini, saya ajarkan kamu, kalau kamu membaca ayat kursi pada makananmu ini, maka kamu tidak akan diganggu oleh syaitan, atau makananmu yang kamu jaga ini tidak akan didekati oleh syaitan. Lakin huna syakhana, lakin huna al-qail الشيطان syakhana idza awaita ila firashika. أي نعم يا أستاذ، نعم هذه هي الرواية كاملة. Nah, di dalam riwayat yang sempurna bahwasanya apa kata laki-laki ini? Ya sudah Abu Hurairah, gini saja, jangan bawa saya ke Rasulullah, tetapi saya akan ajarkan kamu satu kalimat. Kalau kamu amalkan, maka kamu akan terhindar dari syaitan. Maka kata Abu Hurairah, oke, apa kalimat itu? Nah, ini apa katanya? Idza awaita illa firashika faqra ayatul kursi. Kalau kamu hendak hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, karena akan ada penjaga dari Allah dan kamu tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Nah, kemudian pada esoknya Abu Hurairah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal ini. Lalu apa kata Rasulullah mengomentari yang terjadi pada Abu Hurairah? Apa katanya? Shadaqaka wa huwa kadzub. Qad sadaqaka wa huwa kadzub. Orang yang datang kepada هذه المرة وهو دائما يكذب ولكنه في هذه المرة كان صادقا معك. Orang yang datang kepadamu itu, yang 3 kali datang itu, yang mengajarkan kepada kamu idza awaita, apabila kamu hendak tidur baca ayat kursi itu, dia berkata jujur kepadamu, dia berkata benar, apa yang diajarkan kepadamu itu benar, sementara yang mengajarkan itu adalah orang yang senantiasa berdusta. Zaka syaitan, kata Nabi, yaitu syaitan. Jadi pada hadis ini, kejadian ini, syaitan sendiri yang mengajarkan kepada Abu Hurairah tentang kelemahan mereka. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya syaitan itu sedang menunjukkan kelemahan kami itu. هو قالها يا أستاذ حتى يتركه أبو هريرة، لأن أبو هريرة كان سوف يسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعرف أنه شيطان، أما أبو هريرة لم يعرف أنه شيطان، فإذا ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان سوف يعرف أنه شيطان، وربما كان يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو أعطاه هدية وعلمه شيئا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك، فعلا هذا كلامه صحيح وهو كذوب. فنحن تعلمنا هذه من الشيطان، يعني لأن تعرف كأن يا أستاذ إذا أردت أن تعالج نفسك من فيروس فأنت تضع يعني من الفيروس نفسه تأخذ، فالشيطان نفسه يعلمنا كيف نحمي أنفسنا منه هو شخصيا. نعم. Jadi أنت شيطان، أنت شيطان. نعم. Jadi virus. Nah, jadi kenapa? Jadi laki-laki itu sedang sedang berbarter dengan atau negosiasi dengan Abu Hurairah agar tidak dibawa ke Rasulullah, karena kata Abu Hurairah, kamu tidak ada alasan lagi, kamu harus saya bawa ke Rasulullah karena sudah 3 kali mencuri.
Lalu terjadilah negosiasi. Jangan bawa saya ke Rasulullah, saya akan ajarkan kamu kalimat, kalau kamu amalkan kamu tidak akan didekati oleh syaitan, akan terhindar dari syaitan. Maka Abu Hurairah mau, ya sudah ajarkan. Kenapa orang ini tidak mau dibawa ke Rasulullah? Karena dia kalau dibawa ke Rasulullah pasti Rasulullah tahu ini syaitan dan Rasulullah bisa jadi menghukum syaitan itu tadi, maka tidak mau. Akhirnya terjadilah negosiasi dan dilepaskan oleh Abu Hurairah. Nah, ini sebenarnya hadis ini syaitan itu sedang mengajarkan kita, sedang menunjukkan kepada kita tentang kelemahan mereka. Kalau kalian ingin terhindar dari saya, maka baca ayat kursi. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ayat kursi itu kita baca agar kita terhindar dari syaitan. Itu syaitan sedang menunjukkan kelemahan mereka gitu. Seperti itu Bu Etin. Ya, alhamdulillah clear Ustadz. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Syekh dan Ustadz. Wa'iyyakum Bu. Alhamdulillah. Naam. Baik. Syukran Ustaz Daud. Baik. Ada silakan Bu Suminta. لا أنا أريد أن سؤال واحد. تفضل. تفضل. تريد ماذا؟ أوكي. تريد ماذا؟ يعني أريد أن أنصرف يعني خلاص خليها تسأل وأنا أجاوب وأنت تشرح لها وأنا أمشي. يلا تفضل. silakan. Baik. Silakan Ibu Suminten, terakhir Syekh mau persiapan buka. Assalamualaikum Syekh Ustadz, izin bertanya terkait dengan ayat-ayat surat Al-Baqarah yang panjang tadi. Kebetulan saya sedang proses belajar menghafal. Ini saya masih ada kendala di murojaah. Ayat-ayatnya yang panjang itu bagi saya masih terkendala untuk murojaahnya itu. Bagaimana tipsnya supaya murojaah kita itu tetap terjaga mengingat ayat-ayatnya yang panjang tadi, seperti contohnya di ayat 282 itu kan satu halaman ya Ustadz. Jadi itu kan baru satu ayat, belum ayat yang lainnya gitu. Bagaimana tipsnya supaya hafalan kita itu mungkin gitu loh. Jadi adalah ayatnya yang panjang tadi gitu. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Baik. Qala al-ukhtu syekhana أنني الآن أحفظ سورة البقرة ولكن تصعب علي المراجعة لطول آياتها شيخنا فما هي الطريقة الميسرة للمراجعة والضبط والإتقان لهذه السورة؟ نعم طريقتان لابد من تتابعهما معا إن شاء الله تعالى. أولا هي تسجلها بصوتها يا أستاذ، تسجلها بصوتها، تقسمها مثلا البقرة تقريبا تقسمها على 5 مرات مثلا، وتقرأ في كل مرة بصوتها 5 أو 6 مرات فهي تسجلها بصوتها وبطريقة سريعة يعني ما نسميه الحدر، بحيث يكون الوقت قليل وكل يوم تسمع هذا الجزء من السورة مرة أو مرتين فلن يأخذ منها وقتا. الشيء الثاني تقسم هذه السورة على مدار مثلا نقول 15 يوما، وكل يوم تراجع منها جزءا بسيطا يعني صفحتين فقط حتى تتقنه، فنكون كل يوم نستمع إلى خمس السورة وكل يوم نقرأ صفحتان ونراجعهما جيدا، فإن شاء الله بعد ربما مثلا إذا وصلت إلى مرحلة الإتقان لن تنساها بعد ذلك. يعني المهم أن تصل إلى مرحلة الإتقان، فإذا أتقنت سورة البقرة لن تنساها. هي لماذا تنساها يا أستاذ؟ لأنها لم تصل إلى الإتقان. أما مثلا أنا الحمد لله لو ظللت عاما أو عامين لا أقرأ سورة البقرة مثلا يعني وراجعتها مرة واحدة فسوف أحفظها جيدا. لماذا؟ لأني وصلت فيها إلى مرحلة الإتقان. فإذا وصلت إلى مرحلة الإتقان، وهذا مع الجد والاجتهاد، كما أقول لك هذا البرنامج تسمع وتقرأ كل يوم، فإذا أتقنتها إن شاء الله لن تنساها بعد ذلك، مع مراجعة حتى لو كل شهر مرة واحدة تكفيها إن شاء الله. نعم. إذن وملخص تسجيل. نعم تفضل شيخنا، تفضل. بارك الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang buka puasa. Nah, fadhal syekhana. Fadhal syekhana. Assalamualaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum wa nas'alullah an yataqabbala minna jami'an wa an yudkhilana jami'an fi rahmatihi innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, syekhnya sudah berbuka di Mesir, jadi beliau keluar dulu ya. Mohon maaf. Tadi kata Syekh untuk bagaimana biar mutqin, Syekh menyampaikan pertama itu dengan cara direkam suaranya. Ya, jadi kalau bisa hafalannya itu direkam, kemudian ya rekamannya itu dengan cara cepat gitu ya. Dan kalau bisa dibikin seperti itu sebanyak 5 kali, kemudian didengarkan. Kemudian hafalannya itu hafalan cepat. Nah, kemudian harus juga selain membaca tadi, itu tasjil saut itu ini ya, boleh melihat Al-Qur'annya. Itu yang Anda pahami dari Syekh. Jadi kata Syekh qiraah dan mendengar. Baca dulu, kemudian direkam. Nah, kemudian seperti itu diulang-ulang. Kemudian harus sering juga mendengar, kata Syekh, ya, mendengar dari surah Al-Baqarah itu yang sedang dihafal. Nah, kemudian murojaahnya itu 1 halaman atau 2 halaman. Nah, seperti itu terus menerus diulang. Jadi di setiap hari itu harus memurojaah 1 halaman atau 2 halaman. Seperti itu terus dan terusnya. Nah, kalau ini dilakukan dengan cara mau membaca qiraahnya, dan qiraahnya itu direkam, kemudian didengar, ya, didengar surah Al-Baqarah itu tidak perlu banyak-banyak, juz'an aw syai' minha, ya, sedikit darinya, kemudian rutin dilakukan, kemudian murojaah 1 halaman ataupun 2 halaman. Nah, insya Allah nanti akan sampai pada tingkat yang namanya itqan, ya, atau mutqin. Syekh tadi menyampaikan, alhamdulillah beliau katanya sudah mutqin pada surah Al-Baqarah itu. Jadi kalau seandainya beberapa waktu beliau tidak ulang, nah nanti kalau beliau lihat Al-Quran sekali baca itu ingat kembali. Nah, itu kata beliau. Tahun atau 2 tahun kata beliau. 1 tahun kata beliau tadi ya. Tahun atau 2 tahun nggak baca, terus beliau merajah lagi, ingat lagi gitu. Masya Allah. Kata beliau 1 tahun atau 2 tahun tidak dibaca, beliau baca sekali, dia merajah sekali, ingat. Kenapa? Karena Syekh itu sudah sampai pada tingkat itqan. Nah, memang kata Syekh tadi ini butuh waktu dan butuh pengorbanan, ya. Jadi Masya Allah, Ufti atau Ibu Semintan, tetap semangat, tetap berjuang, mudah-mudahan Insya Allah mungkin. Amin. Baik. Nah, barakallahu fikum. Mohon maaf ya, karena type ini anak mau tanya nih sebelum kita tutup. Kalau mulainya jam 9, pada bisa nggak? Maksudnya takutnya, atau 9.15? Ada yang terkendala di sholat tarawih nggak ini? Biasanya sholat tarawih 8:30 sudah selesai kalau disebutkan. Ya, 9.15 saja. 9.15 Ustaz, itu aja. Karena kadang-kadang kalau ada ceramah jam 9 baru kelar. Oh iya. Ustaz Daud dari mana? Saya di Bogor tinggal, Ustaz. Bogor ya. Yang dari Sumatera ada sini? Saya Ustaz. Bu Suartini di mana, Bu? Di ini. Kadang saya di Aceh, kadang di Medan. Kalau sekarang di? Ini lagi di Aceh. Aceh selesainya lama ya tarawihnya? Iya, tapi jam 9 udah selesai, Ustaz. Jam 9 udah selesai. Ya, baik. Insya Allah nanti kita usahakan antara jam 9 atau 9.15 ya. Biar waktunya lebih luas. Karena jam 11 di kita ini, itu udah buka di Syekh, kan kesian Syekhnya, maksudnya kepepet gitu. Iya. Iya, Ustaz. Ustaz Abdul Aziz di mana tinggal, Ustaz? Di Sumatera apa di mana? Ana di Sumatera, di Riau. Oh, di Riau. Ya. Tapi perkiraan selesainya jam 9. 9 itu. Nah. Baik, kita sudahi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron. Sudah.